नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु मे मास 15 तारिख 2026 मसीहा दिन रवि वृष राशि रे प्रवेश करेंगे। बुधों सहित जोग संबंध किछि दिन पर्यंत रही रवि बुधायित जोग वृष राशि रे संगठित करेंगे। रविंकर चलन वृष राशि रे 12 गोटी राशि उपर किपरि प्रभाव पड़िबो आजिर कार्यक्रम रे आमे आलोचना करिबा। रवि ग्रह गोटे राशि रे 30 दिन पर्यंत रही था। आपणकर आत्मविश्वास भरपूर करती, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपणकर बढ़ाई था। विभिन्न दिगरे स्वास्थ्य क्षेत्र में आरोग्यता लाभ कराई था। रवि ग्रह पितृसुख प्रदान करिथांती। सरकारी चाकरी ठारू आरंभ करी बेसरकारी क्षेत्र में बड़ पदवी आपन को प्रदान करिथांती। राजनीति कर्म रे आपन सक्रिय रही थांती। मेडिकल क्षेत्र में सुजोग अनेक पाई थांती। जो माने गुड़ गहम लाल वस्त्र काठ इत्यादि काम करुचंती सेमानक उपरे रवि ग्रहंकर प्रभाव अधिक रही है। दर्शक बंधु रवि ग्रहंकर शुभ फल पाइबाकू हेले प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करंतु, सूर्य पूजा करंतु, पितांकर सेवा करंतु, आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठ करंतु, देखिबे अशुभत्व दूरीकरण हब। आसंतु आलोचना करिबा रविंकर चलन आपनक राशि रे किपरि प्रभाव पकाइबो। सर्वप्रथम राशि मेष राशि। मेष राशिर द्वितीय स्थान रे रविंकर चलन रहिबो। कथाबार्ता रे आपण नियंत्रण रखिबा आवश्यक। घरोई समस्या गुड़िक समाधान करने आप अंटा यह समय भिड़ी पारती। व्यवसाय वाणिज्य किसी लाभ मिलबार संभावना रही। गुड़े इन्वेस्टमेंट से सब क्षेत्र में आपणकर रहिबो। शेयर मार्केटिंग क्षेत्र किसी लाभ मिल पारे, किंतु यही समय जमी आय रहिबो घरोई खर्च सेमिति बढ़िबार संभावना अनेक रही। संतान मान सूत्रु किसी आर्थिक उन्नति हबार संभावना रही। आपण विभिन्न क्षेत्र में सेमानकु सहयोग करिपारंती। एही समय घरोई वातावरण में किसी परिवर्तन आसिबो। घरर विभिन्न कार्य गुड़िक करिवार संभावना अधिक रही पारे। आपणकर वाद विवाद जहाँ भी लगी रोला से सब क्षेत्र में नियंत्रण आसिबो। शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में किछिटा आर्थिक उन्नति आसिबार संभावना रही। इन्वेस्टमेंट अधिक रहिबो। बैंकिंग इत्यादि सेक्टर में आपण निवेश अधिक करिपारंती। द्वितीय स्थान में रविंकर चलन रहुतिबारु रवि आपणक राशि पंचमाधिपति होई द्वितीय स्थान में चलन करुथिबारु निश्चित शुभफल आर्थिक क्षेत्र में आपण को प्रदान करेंगे। धन संचय को गुरुत्व दिंतु। बड़ बड़ घरोई खर्च किंबा कौन शुभ मांगलिक कार्य खर्च किसी सामान्यतम बढ़ी पारे। दर्शक बंधु आसतु जानिबा वृष राशि फलाफल किपर रहिबो। वृष राशि रे रविंकर चलन रहुतिबारु सामान्य स्वास्थ्य हानि बेले बेले रही पारे। जो मानकर रक्तचाप रही, मुंड जनित समस्या रही किंबा हृदरोग रही, से माने एही समय डाक्तरंकर परामर्श करि पारंती। व्यवसाय वाणिज्य रे अधिक इन्वेस्टमेंट एही समय करि पारंती। छोट मोट समस्या कारोबार को नहीं एही समय किछि सामान्यतम उपजी पारे। जीवन साथी स्वास्थ्य हानि होबार संभावना रही। किंतु एही समय परिवार सहयोग, परिवार सपोर्ट, सांगसाथी एवं आपणकर माँ सहयोग आपको अनेक क्षेत्र में मिलिबो। कृषि कर्म ठारू आरंभ कर जानवाहन कार्य गुड़िक त्वरान्वित हम। पुरातन गृहर कार्य गुड़िक आगक बढ़िबार संभावना रही। मन बेले बेले उदास रहिबो छोट मोट कर्म को नहीं। एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि फलाफल किपर रहिबो। मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई द्वादश स्थान में रविंकर चलन रहुतिबारु व्यवसाय वाणिज्य ठारू आरंभ कर विभिन्न कर्म रे आपण दूर स्थान को किंबा छोट मोट स्थान को गस्त करिवे। रोजगार आपण पाखक भल आसिले मध्य घरोई खर्च विभिन्न दिगरे खर्च बढ़िबार संभावना रही। जो मानकर वाद विवाद कोर्ट केस लगी रोला किंबा कौन फॉरेन ट्रैवल करने चाहूँगी, विदेश गस्त करने चाहूँगी, से सब मार्ग में आपणकर खर्च अधिक बढ़िबार संभावना इस समय रही। कौन कार्यपाई कि व्यवसाय वाणिज्य आप इन्वेस्टमेंट अधिक करिपारंती। ऋण इत्यादि नहीं पारंती। जो मानकर विवाद पूर्व लगी रोला से सब समस्या को समाधान करने आपण विभिन्न स्थान को मध्य इस समय गस्त करेंगे। चाकरी रे परिवर्तन करिपारंती, दूर स्थान को गस्त करिपारंती चाकरी क्षेत्र को नहीं। तेणु एमिति प्रायतः कर्ममय जीवन में जीवा आसवा लगी रहिबो। सामान्य स्वास्थ्य को नहीं आपण बेले बेले चिंतित रही पारंती। परिवार ठारू दूर को गस्त करिवार संभावना रही। दर्शक बंधु आसतु जानिबा कर्कट राशि भाग्यफल किपर रहिबो। कर्कट राशि एकादश स्थान में रविंकर चलन रहुतिबारु रोजगार बढ़ेबा, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आसिबो।
এবং আর্থিক লাভর সূচনা রয়েছে। শেয়ার মার্কেটিং ক্ষেত্রে আপনার সফলতা মিলবার সম্ভাবনা রয়েছে। মান সম্মান পদপদবী বৃদ্ধি পাইব। বেড়ে বেড়ে কিছু কিছু কার্যের অধিক পরিশ্রম করবে ভাল লাভ পাইবা। মেডিকাল কর্ম ঠার আরম্ভ করে সরকারি কর্ম রাজনীতি কর্মরে আপনার সক্রিয় রহবে। আর্থিক লাভর সূচনা রয়েছে। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে কিছু নিবেশ করিবার সম্ভাবনা রয়েছে। শুভ মাঙ্গলিক কার্যক্ষেত্রে আপনার আগুক ভাল প্রদর্শন করে পারନ୍ତି। বিদ্যার্থী মানে বিদ্যা ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিবার সম্ভাবনা এই সময় রয়েছে। দর্শক বন্ধু আসন্তু জানিবা সিংহ রাশির ফলাফল কিপর রহব। সিংহ রাশির দশম স্থাନରେ রবিঙ্কর চলন রহুଥିବାରୁ নূতন কর্ম নিযুক্তির সম্ভাবনা অনেক রহব। রবি দশমরে চলিলে দিগবଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। মান সম্মান পদপদবী মিলিଥାଏ। নূয়া কার্য আরম্ভ করিবার সুযোগ প্রদান রবি করিথাନ୍ତି। বিশেষ করে সরকারি কর্ম কিংবা বেসরকারি কর্মরে বড় বড় পদপদবী পাইবা। ଏହା ସହିତ মেডিকাল ক্ষেত্র রাজনীতি ক্ষেত্রে অধিক সফল ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ বিশেষ করে কাঠ কাম କରୁଛନ୍ତି কিংবা ফর্নিচর বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রিবটা କରୁଛନ୍ତି অটা গহম ময়দা ইত্যাদি ঠাରୁ আরম্ভ করে বিভিন্ন এসবু পদার্থর বিক্রিবটা କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ এই সময় কিছু নূয়া কর্ম আরম্ভ করিবে। তা সহিত আর্থিক লাভ সেসবু দিগরে পাইবার সম্ভাবনা রয়েছে। ଆପଣ এই সময় বিভিন্ন স্থানক গস্তর সুযোগ পাইবে। মনোবল আপনার বড়ব আত্মবিশ্বাস বড়ব। বিদ্যার্থী মানে বিদ্যা ক্ষেত্রে সফলতা পাইবার সম্ভাবনা অধিক রয়েছে। দর্শক বন্ধু এবে আসন্তু জানিবা কন্যা রাশির ভাগ্যফল কিপর রহব। কন্যা রাশির ব্যক্তি মানক পাই নবম স্থাନରେ রবিঙ্কর চলন রহুଥିବାରୁ ଆପଣ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବ କିମ୍ବା ଘର ବାହାରେ କିମ୍ବା ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ইনভেস্টমেন্ট বা খরচ কিছু বড়িবার সম্ভাবনা রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা পিলাপিলি মানে বহুত খরচান্ত হবে। সেসব কাজে আপনার ইনভেস্টমেন্ট রহব। উচ্চ শিক্ষা দূর স্থানক ট্রাভেলিং করে পারନ୍ତି বা গস্ত করিবার সম্ভাবনা রয়েছে। বাপাঙ্ক স্বাস্থ্যকু নেই বেড়ে বেড়ে চিন্তিত রহবে। তাঁর পিছনে কিছু খরচ বড়িবার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতের বিভিন্ন যোজনা করবে। অনেক কর্মরে আপনার সফল হয়ে পারନ୍ତି। পূর্বর যে সব বাধা প্রতিবন্ধক লাগি রহুলা বিভিন্ন ক্ষেত্রকু নেই সেসব সমস্যা গুড়িক ধীরে ধীরে দূরীভূত হবার অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু জানিবা তুলা রাশির ভাগ্যফল কিপর রহব। তুলা রাশির অষ্টম স্থাନରେ রবিঙ্কর চলন রহুଥିବାରୁ শেয়ার মার্কেটিং ঠাରୁ আরম্ভ করে বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যে আপনার ইনভেস্টমেন্ট অধিক রহব। মানসিক চাপরে বেড়ে বেড়ে আপনার রহবে। শরীর বেড়ে বেড়ে অসুস্থ রহব। বিশেষ করে আপনার যদি রক্তচাপ জনিত সমস্যা রয়েছে হৃদরোগ রয়েছে এসবু সমস্যাকে নেই ডাক্তারଙ୍କ পাখক আপনার যাইপারନ୍ତି এবং চিকিৎসিত সেসবু দিগরে হয়ে পারନ୍ତି। সরকারি কর্মরে টিকে অধিক পরিশ্রম সংঘর্ষ লাগি রহব। ছোট মোট কারণকু নেই কাହା সହିତ বাদ বিবাদ সেসবু স্থଳରେ উপজি পারে। তেমন আপনার টিকে অধিক সতর্ক রহি প্রত্যেক কার্য করবে। সমস্ত সহিত সুসম্পর্ক বঢ়াতু। কাହା সହିତ বিবাদ বঢ়াতু নাই। আপনার যে সব কাম করছেন সেসব কামর টিকে অধিক পরিশ্রম দরকার ভাল লাভ পাইবা। বারম্বার পরিশ্রম করবে। বেড়ে বেড়ে আশা যা বি রয়েছে ফুলফিল আপনার রোজগারକୁ নেই এই সময় ন হয়ে পড়ে। রবি অষ্টমরে রহুଥିବାରୁ সংঘর্ষ পরিশ্রম বিভিন্ন দিগরে আপনার করাইবে। বিলম্বরে কার্যসিদ্ধি হব। বিলম্বরে আর্থিক লাভর সূচনা রবি প্রদান করবে। দর্শক বন্ধু আসন্তু জানিবা বিচ্ছা রাশির ফলাফল কিপর রহব। বিচ্ছা রাশির সপ্তম স্থাନରେ রবিঙ্কর চলন রহুଥିବାରୁ এই সময় স্ত্রীঙ্কর কিংবা জীবনসাথীঙ্কর স্বাস্থ্য বেড়ে বেড়ে হানি হয়ে পড়ে। তাঁর সহিত মনোমালিন্য কিছু উপজিবার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের নূতনত্ব আসব। নূতন কারবার আরম্ভ করার সম্ভাবনা রয়েছে। সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হয়ে কার্য করতু। কোণী পার্টনরশিপ্রে এই সময় নূতন কার্যগুড়ি আরম্ভ করতু না। সমস্যার কিছু আপনার পড়ি পারନ୍ତି। ছোট মোট স্থানক যাত্রা রহব। ব্যবসায় বাণিজ্যকু নেই আপনার নূয়া কার্য আরম্ভ করবে এবং দূর স্থানক গস্ত করবে। ট্রাভেলিং এই সময় অধিক রহবার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক ক্ষেত্রে নিশ্চিত সুযোগ আপনার মিলব। যেমিতি আয় সেমিতি খরচ এই সময় লাগি রহব। দর্শক বন্ধু এবে আসন্তু জানিবা ধনু রাশির ভাগ্যফল কিপর রহব। ধনু রাশির ষষ্ঠ স্থাନରେ রবিঙ্কর চলন রহুଥିବାରୁ বহুত পরিশ্রম আপনার বিভিন্ন দিগরে করবে। কোর্ট কেস বাদ বিবাদ ক্ষেত্রରୁ বিজয় হবার সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা সেসবু ক্ষেত্রে কিছু শুভ সংকেত আপনার পাইপারନ୍ତି। ঋণাত্মক কার্য বা ঋণ সম্বন্ধিত କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏହି ସମୟରେ ବଢ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପିଛରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ଋଣ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ରୋଜଗାର ସେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଲାଗି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମକର ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର
डाक्तर परामर्श करिपारंती। खाइबा पीबारे नियंत्रण रखंतु। पेट पीड़ा बेले बेले बढ़ी पारे। पंचम रविंकर चलन रहुथिबारु शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में आपंकर इन्वेस्टमेंट यह समय अधिक रही पारे। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे बेले बेले अन्यमनस्क हो पारती। जेतिकी परफॉर्मेंस लेवल रहा कथा से अवहेला प्रदर्शन जो टिके खराब करिपारती। तेणु अधिक जत्नवान यह समय हवा आवश्यक। अवश्य बुद्धि विवेक से भल रहिबो। प्रत्येक क्षेत्र में जत्नवान हो से कार्य करिवार दक्षता पाइपारती। यही समय आपण पाखक भल रोजगार बेले बेले आसीपे किंतु घर खर्च सामान्यतम बेले बेले पिलापिली को नहीं बढ़िबार संभावना रही। दर्शक बंधु आसतु जानिबा कुंभ राशि फलाफल किपर रहिबो। कुंभ राशि चतुर्थ स्थान में रविंकर चलन रहुथिबारु पारिवारिक टेंशन बेले बेले रही पारे किंतु सासु ससुर घरकर सहयोग आपको यही समय मिलिबो। घरर विभिन्न कार्य करिवार संभावना रही। किसी शुभ कार्य आप जोग दे पारती। पुरातन गृहर कार्य गुड़िक सक्रिय होवार संभावना रही। जो मानकर हृदरोग रही से माने समय डाक्तर परामर्श अधिक करिपारती। मन बेले बेले छोट मोट कारण को नहीं उदास रही पारे किंतु संपूर्ण अशुभ नुहे। विभिन्न कार्य करी आपण उच्च प्रशंसित हो पारती। चतुर्थ स्थान में रविंकर चलन रहुथिबारु घर वातावरण में बेले बेले हठात परिवर्तन आसीपे। क्या सहित मतांतर हो पारे घरे। तेणु प्रत्येक व्यक्ति को बुझी सुझी कार्य करिवार संभावना रही। बंधुंकर सहयोग नियंतु। सासु ससुर घरकर सहयोग विभिन्न कार्य करिवार संभावना रही। जानवाहन कार्य कृषि संबंधित कार्य जमीबाड़ी कार्य क्षेत्र में आप आगक अग्रसर हेबे। माँ का स्वास्थ्य बेले बेले खराब हो पारे। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा मीन राशि फलाफल किपर रहिबो। मीन राशि तृतीय स्थान में रविंकर चलन रहुथिबारु शुभ फल आपंक राशि में मिलिबो। शत्रु माने पराजित होबे। कोर्ट केस बाद विवाद आपण मुक्ति पाई पारंती। स्वास्थ्य क्षेत्र में आरोग्यता लाभ होबार संभावना रही। तृतीय स्थान में रविंकर चलन रहुथिबारु खेलकूद ठारू आरंभ करी शेयर मार्केटिंग ठारू आरंभ करी विभिन्न किणाकिणी क्षेत्र में आपंकर इच्छा आग्रह यह समय बढ़िबो। यही समय ट्राभेलिंग आपंकर छोट मोट स्थान को भल रहिबो। आपंकर इच्छा आग्रह भल रहिबो। कौनसी पोशाक पत्र किणाकिणी ठारू आरंभ करी विभिन्न जिनस पत्र यह समय किणाकिणी करी पारती। यही समय आप साहसी हे पराक्रमी हे खेलकूद आप आग को भल भाव अग्रसर हे। लेखालेखी क्षेत्र में आपंकर आग्रह बढ़िबो। कम्युनिकेशन स्किल आपंकर बढ़िबार संभावना रही। केवल कथबार्ता नियंत्रण करी प्रत्येक कार्य करने आवश्यक। जानवाहन प्रति टिके सतर्कता अवलंबन करूँ जेहेतु मंगल अष्टम स्थान को दृष्टिपात करुँच। दर्शक बंधु ये तो थिला 12 गोटी राशि फलाफल। आशा करे कार्यक्रमटी आपको भल लगी। कार्यक्रम संपर्क में मतामत देवे। आज तो समय हो जाए। आज नमस्कार। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।